भाई कोटा कोटा ये हम अनिल भाई ये अनिल भाई बड़ खबर अर्धेन्दु भाई आज चापी देवाई से मद खाई बोले अभियोग भी आसला से फोन भी उठेले नीलगिरी आईआईसी खसई देवाई बचाई जड़े रैंक 1 ऑफिसर वीडियो को बचाई ये नाटक सब रचले आउ ये 5T सरकार रे संगे संगे एफआईआर गला बेले समस्त सांगरे जाई हां हां समस्त जे खाइबो आ कोन जे डीसीओ हेटी मोर डीसीओ हमन दिले मु खाइ के आसिनी आसी बसनी से मान तो जिबे अपन विस्तार जिबे लोक आसी ना 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 मु रहबी 24 घंटा लढाला अपन 24 घंटा किले हां खाया मोर खाया सुविधा नहीं ना भगवान प्रभु रक्षा करो सर लोक आइबो मीडिया नहीं भाई आसो मीडिया भाई आसो तुम विजुअल करो भाई आसो तारे मीडिया बंधु डाकी दे विजुअल करन सर कोन कहउछन डाकी दे ना जेटा प्रमाण रहबो सर कहउछन हम संगठन कोन देला वीडियो करछन तो मीडिया भाई माने सेटा चलिबो डाकी दे वीडियो विजुअल ने हमने रिसीव देबे कहले हम विजुअल दे देना सरला हमर केस रेस्ट्रिक्ट सर कहले नियम अछि खाइया टाइम थाना रे अछि सुइया टाइम थाना रे अछि नेला अपन ताको न्याय देई पारना सर मु खाइ के अपन काम लागि रहउछन आईआईसी तांकर जाई कि कोन करछन एटे हम भाई माने कोन करिवे खराब देइछि बोली सर ओटा प्रूफ मोर पाइ हम अथॉरिटी देबे मु के सर आपण सर डीसीओ ए चेयर बर्तन थाना पानी रे गारो सहित समान है तापर एटा भाईचारा रो संपर्क हम बुझुछु हमें काहाकू आरोप लगेबनी हमें केवल मात्र नीलगिरी आईआईसी को आपण एटा को दन नांती जतो आपण आछंती से झियो माने आछंती ताको देई दुचंती खाली गाने कोउडी जाइले रासरंगीन करिया जाइले ना एटी बड़ पहाड़ को ऑफिस टाइम पे एटा मंदिर जगह पुनी जगह सिविल लोक सुबिरे ना मु काई से कोई आपन काम दे दु आजा ताकू से किछि आपण से झियो मान को रख दुचंती संगे संग बाहर बसे बसंतु सामाजिक भाई को भाई हमें दउछु सर दया करी हमन जदी अपन डके देबे तले हम पळे आसु तले अपन जदी से पठे देबे तले हम नेकी देबे कारण हम आज ही न तर काल आ मते कहले मु भगवान को दियो थाना भगवान सर जाओ से ऑगस्ट न्यूज त लाइव रे विषय चलैतला से ढंग मु एतर ये दे सर आपण जदी आईएसी आसे हमर कथा आईएसी केतले आसे सर आसीबे 5 टा आसीबे 5 टा रे सर गलेनी केतले सर सर गले बे 2:45 2:45 गले 2:45 सर जाइछंती की हम तो सर दीटा हम तो देखि तो हमने मु 2टा बकर बदेइडी बसछि हमें तो मुसार मोर जाथि फील्ड कर हम आसु 2टा रे सर सेपटे आसले हां हेपटे आसी ओह सेपटे आसले आरटीआई रे मु आपण मानक गणमाध्यम द्वारा कहूची सर कहउछन आपण रेकॉर्डिंग रखले 2:45 सर जाइछंती आज रो सीसीटीवी फुटेज मु आरटीआई रे मागिनी आपण को सर हमको न्याय दरकार अछि न्याय मिल जिवो बहु दिन सर आपण से दिन मीडिया सामने रे आपण को आईएसी कहले जे मु से कहीदेले कौन हम पूरा विजुअल बाजुची सर ओपनली बाजुची तापर केमती का आनिकी आपण देई जाउछन विदाउट बूम भी आपण देई ना ताले काली हमको जदी केउटे छुरी मार देजो से लोक को जगरे मारा हला ता बेकर दाग अछि ताको जदी आपण से मरि जाइथांता ताले आपण कहिथांता 10 दिन जाऊ सुदटा कटि जाऊ खाइया को हम तो डाकिबो आज्ञा आईएसी आसंती मु कथा बोला मु को गुडा कहि परबी मु सर जानि के विजुअल करो भाई आसो तारे मीडिया बंधु डाकी दे विजुअल करन सर कोन कहउछन डाकी दे ना जेटा प्रमाण रहबो सर कहउछन हम संगठन कोन देला वीडियो करछन तो मीडिया भाई माने सेटा चलिबो डाकी दे वीडियो विजुअल ने हमने रिसीव देबे नहीं कहले हम विजुअल दे देना सरला केस रेस्ट्रिक्ट सर कहले मु कहला हम केस रेस्ट्रिक्ट की हां हम केस रेस्ट्रिक्ट केस रेस्ट्रिक्ट है ना सर धन्यवाद सर बहुत शीघ्र कर देले सर एफआईआर कॉपी लागले एफआईआर कॉपी ले कि नहीं सर मुझे अभी देखिए सर मु तो कम ए जा फोटो उठले कोन ने कर फोटो उठे अच्छी ताको ड्यूटी करते तू नहीं दे अब ताले हमें सर हमर आउ महात्मा गांधी को नीति को आपणेबुनी हमें सुभाष बोस को नीति को आपणेबु महापुरुष से जड़े आम देशर स्वाधीनता संग्रामी आपन निवेदन करुचु आपण माने भाईचारा संपर्क को काटंतु सत मिछर न्याय को देखंतु एठी जने ओएस को बचाया आपण ए प्रशासन करंतु न्याय दियंतु जदि सांबादिक बंधु माने न्याय पाउ नांती तले साधारण लोक को कोन न्याय देउथे एठु हमें आकलन करि पारु सर रिसीव दरकार अछि हम हिंदी तो रिसीव आईएसी बताई दी 5T की लगानो फोन अच्छी कितने नियम अच्छी देवे कि देवे कौन के 1/2 घंटा पर ने लगा एटू लगा
ସ୍ପିକର ଦେଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ଏଇଠୁ ଲଗାଅ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା କର 5T। ଆରେ ଆଇଏସି କଥା ମୁଁ କଥା ହେଉନି ଆଇଏସି କଥା ହେଉନି ନା ମୁଁ 5T ଅଛି କିଏ କଥା ହେବ ସେ ଲଗେଇ ସାରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ କଥା ହେବ ଜାଣିବେ। କି କହିଲା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୋଟରେ ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନେ ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆମ୍ଭଳିଆ ସମାଜସେବୀ ଆଜି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ, ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା 72 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଧାରଣାରେ ବି ବସିଛନ୍ତି 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଇଗଲା, 3 ଦିନ ହେଇଗଲା। ସେଠି ବି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ। ସାର୍ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସାର୍ ଆମର ଅନୁମୋଦନରେ ବସିବୁ। 307 ଦଫା ଲାଗିଛି ସାର୍, ତାପରେ ବି ପୋଲିସ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ବେଲ୍ ଦେଇକି ଖସାଇବା ପାଇଁ ବାଟ କରୁଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାର୍ ଏସଡିପିଓ କହିଲେ ମୋତେ ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବି। ସୁପରଭିଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ଏସଡିପିଓଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁନି ଏସଡିପିଓ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନୋଟିସ୍କୁ ନେଉଛି ହେଲା। ସାର୍ ଏସ୍ପି କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଭେଟି ହେବ ଏସ୍ପି? ବୋଧହୁଏ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଇଏ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ, ସିନିୟର ପୋଲିସ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିବେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ହେଇଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମେସେଜ ମାନେ ରିଟିନ୍ ମେସେଜ ବି ଆସିଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଦିନଠୁ 300 ଖଣ୍ଡେ କଲ୍ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପିଙ୍କର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏସ୍ପି କାହା ସହିତ ବି ସେମିତି କଥା ମେସେଜ ବି ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 250ରୁ 300 କଲ୍ ଆସିଲାଣି। ସେଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଘରେ ବି ଆମେ କମଳ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇପାରୁନୁ, ସେମାନେ ଖୋଲାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏତେ ଯେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି ଜଣେ ଅୟସ ମହାଜନଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯଦି ନ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ୱାନ୍ ଅଫିସର। ଏଠି କ'ଣ ଆମକୁ ସାର୍ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ କାହାର କାହାର ଚାପରେ ରହୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଜି ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲର କାମଟା କଲେ, ସେଠି ତାକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଆଇଆଇସି ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା, ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ବାହାନଗା ବିଡିଓ ଆଉ ବାହାନଗା ବିଡିଓଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ସେଇଠି ପିଡି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ 25, 26, 27ରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜେଇ ଆଉ ବିଡିଓ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଖଣି ଯେଉଁ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରି ସେଠି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 3ଟା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଇଛି, ଏମାନେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଏଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଯେ ବିଡିଓଙ୍କର ଯେ